Poachunke pour nous faire la yamala papa simon boni na belienzale na yoko mo asimbi ituma yanchi te mangangwa angonza pour papa ka panin chonsho te ya fonu laba funaka namgwayi nunka atom yi ponchema électricité là ya mende me va ses étendues ya msa na monchi enza poche na be chakule sa na molie poche na chakobili ya bo kongasi yo papa yo sa na molie mboko ambunke limbani na be bejima kunka mangu tombunke yisi mana pepe nui papa in sa élément zasi mbete njambo nchumbi zano yi papa senga sa semba jijiche poko langa nchimbi pua bama no kasi tambe ya lansa na monche ya lansa nchumbi mbata fa anganda nchumbi ta mo pu ya kongo ya la ngwewe mfuna chakotenje nge kasi tambe ponja nge kasi tambe polanja ama gamba kasi fa la mfuna ka kwa chunu ya kwa mba antamno kala amba sela la amba ya papa kata na kwemba te poya konge kasi tambe ngwele nuka ya pi mana jijino yi papa konge salaba ngejepi même on t'envoie ja chamo walisel si pepela mais moi c'est pas possible mais pas mon don nambo kai si don mana bi ma si o ban don me tekala me yasi ndeba o londo pope papa njele yo tumbi chamla san jambo kai si maze nga to nam jambo kai si Canada wala to ngita flashback to fa la mon kunje wala siba te chama Canada lienzele nga manache mbina manache ya ka bawo ndima ya fimba papa ka kwesi sima no tenja lambo te pon anoda nobo zemo pola super pour ya le labor orienté tampo nke bon santé mo pour que tu ngwa mbima pour ndema ma français ma pour être ma réprimander wa donc mon henu fi pour kali le pour ma petit même ko ya ka alors mon samu kala inchali ma je mo pour pena mo bu supena da poli musical njuma no ala mbe ngwa jima kwa pe ma polo ma tenjam ya simbe pa ma henu fa na man gasi man bibo bi chumba ka che ya li ewe le 9 novembre da go mbo ba li ewe na bongo non de sortie officielle asia pour lambo wa man gasna yona ya lu kulambi me pole ma man pour lam kana région ouest là gouverneur c'est pour ma comme asia ngu digi de pe ya ka fa no jindama li ewe na mongo zon chonche fois lambo mon tom la kam sortie officielle ya iba ma ga je big data de pas man yo si chasi là quoi pepe momo pour man gasna yombi ma kan chele ma unde ma hanya ya ma non me joie etrengo na jindama pa ya ba jeune puis à lancer une initiative donc mba wala mba mi lambo na ko tumgwe wa mais quand yam do se fait comme bolan zeng mo gasna na te montra mon 3 pour moi pour ça là pour l'enfant en Gambie il me peut créer pour une commission pour sous commission tu comme fa puis a créer tu comme fa voilà puis a créer pour normalement l'enfant en Gambie ya ka fa là ya pe ma pa pe kwe mbo lambo na li evula na da po on ko nimba je ne la la momo o so mo shamji ma lan tum pour lambo na ngonu la wa da nga ya sam o ko fusi da manga ma man na bi ba kali aman da sam bi mala papa to ji ma ya sa na mozi kwa ya te enja ba ma ya fu ma lambo mala te pondo pa lambo mchambu o ji mo pondo bali o ka sa ta ali ate ji man ga ba ma lambo bon mais c'est fou c'est pepe ala memo ndia son kamdong Prince Junior ngepete SSC tu as ma kanta pepe ala memo
ya ke la wendap ya ka gana twe ya ke la wendap te ya la mo wenchia ya la bo wensia be chu si mo wensia ba mo pum fo trin ko mbu na ko invan che wa non ko que gaz une table au papelette ngoma papele so ambesele nje so ambesele benchenu mama pa inje pe menjinji pauvre mamembe me tuni me pointu me fa me do convi me pimen jafa si nambolan kundina no ngo tabe lo lema ya sa mana non ka alema ya panjab nan kwezi ya ke mbonze la ya le mama panjana kwezi ya ke mbonze n'a pas éligé son ya abokonju injianjia ya ke mbonze ntwi ba na vu mbonze ntwi ya mana ba kradal pi obilisa non mana ba ya panjab de mutanusia wa bi ma poka ngba to ngo mo kamet mo bongo pu fa pu pa mo la ko shola si ten jam ya ko lo mo ngo ze mbanjab de futelia poka pa ma chun da da jam me ya ni mani mbanjab janja banga si na no chen gonze punzele no asinu na bwa ngwa ni semba jamjela okonto la mamba jamje mesenale ya mamba jamje monde konji mapuno nka atenje yandi momena osina apa ya pa menji ngolo sele pia etwa menki pia irrigation o ben do menji pa puno do me fembu umbu ani njindama pepanche pekaye que fait la ponza pia ponzula da ma ko no ya ba konje ya ma pu menje o menge pe me esos de ngazu bidi di shon tampin chosi ngena mo anjente se o de mo putio sien tio pe bashim bu no ba sa mo menje tankanga menje pe um ani pe ko um ani de pia pe bonansa menje no zan jenje nde wa inka be si wala bas menje yisu nde wa mangala na no bolan bandam je mamba wala mangano ya o menjimba wa ma ya si ya ango be mengu me ya pi be sepe apole abango yimeji no wa ani ndio ama fa ma weta ma nje wa ani pembe njima ma awe mamumbi ayasi ta amun nche asin papa mama o to asite janza makale ama de rentrée scolaire te men to asi ama wa ba me fi mama go mbogo no nano bola banjam jongwa ni de tembo wala bangu o ga men zala man kan kan biwe ma de hon ko de jpm bu man so bu ma bu men jengwa ni man banja te man bete nguti bi man bede sebe tesi mo nusala be chemba yo papa chamo ko silamba agona mo ko awo mangumbu burger ama we mo ani mamba si simba pu ngo kwa fa wa mba pu mo ko te pu ko mamba wa ngu wo yi pa ru pu te pu nga skula men de ta ma pu ngi fa na mon ko na yo bo ma se ngwa musuku wa ni na mon zani pa nja so kam de fusela lo fa alan da apu mbo apu fa ama wasi imba zalama ma ka agu punka banda ama wana obambu shamba wa ka punka da be me wana mo bi mo ma si mba pu ya si po la mu pie man sinjela ba o le bon ya mu we nga kwimbo mu man twini men te pu nga men de la pu ma pun simen do pu boy wa ya danji yi wanji man ga kam ji ta pa mo wala ba ya men de la ma sindrin da ama kwe panga anjazi bambe masama ni be nga si ba ten ga men de ba kai ba wu po men ji ka ba ponji wu fa man ba ya po pon se mo men ji wa aka on ba yi si una no wa ni de ma ko so ma nyum ni me ba jam ji ya ko ya fi si ba pu wa ni na la ta pi livre de lecture ndende ta pi la to asime yin jon chi si le ma si so ta mo so rentrée scolaire ko et na changa nza fa ngasi na no rentrée scolaire fa jidem bo wa ni me ba jam ji si tabele te pu no ndi fok su ma pu ndi chabang encore puntia me pundia chabang banque scolaire ko yo po chapsi na che ngo ani ka panjam je to po on dit po ga coupe il faut men de zeto mo punto mo pusa ndem me shole un kon va fi le terre bambu o le go o le fi ya ben danche
tabi te ma pung abu pete nanu ya be jo pung ke be table fa ngo ka pu me table ngo de va se drink ka ma we ni sui bi ma we si pe fa Nungwe sombonko sombonko pour m'intervenir là yanchi engonza pour pas de sembi pema kwesila ma unisport yimbamba owo fa la de peji mambotongoze pour le panchen kwesi ya kwa fa se wala sabo makabanko dans de yanchi ambalala pour manche yin kwesi c'est wabanchi kwesi sa fula chunke préfet du onkam cha yinke ame yimya fu chunke gapola ba pongo lambe amwe pensa mismo de pensa jayo na da ma ya man da an lunche is enga banchi ya da nafa wala jizin ban ba zinunar da ban ba an ci amma ban gomu ba non ngante sia mo me si te pongo bu si fa pour le lapa na fa ma da mi sport ko mala che asin tambo nku bo ni sport ya te département yi ban vraiment de division là bonga de ba fa oshi manga gambe ken chambu tangonza le mo njo mo point de unisport ka fi bana njata mo troisième division mambe chuma sewe luya si kombanga si sewe ba nga kwa mamu mambundi man chombe la kasife ulo mameluba ya njambe sambelale ndi amanshima mumbuba ngomba melale tentepi manganda ndema pape shima omnispa ma wuyo pape mbama yake nakato pape shima puo pape ba ke pape nyambo wa hay franco wa hay kupua wa hay koti de ndema omnispa sekedi ichosela mangamen jeba masho puzu gempi masho mafa puzu meme nunca bala tamba njaso la memo chamo njako ntesi ambete njela mama yangula tata akombo ko pa unisport le bonza mende menra yu ko apepe ndama sanda ma pete nguncha to po wo mi sonje tenan kondenge pa apolo wo mwambe lombo Emmanuel sanda ma unisport le yangula to po wo ta wanta kombo ko ke mama tsumo ya numbo ko la ni vasi wa to no kombo ko la mo poni o sipepe mais ya mana nda aussi mo pour le OCF ama passe bunte ma France ma piba pour la sema ma mbola tata sigo nuwa mo si aussi mango nuwa no mi me pousse l'anzapi mo je ne pas entier parce que pour appeler que vous na mon nga si mbembo ma piba ba nga ndembo ma na kwasi ya mambo pour la noix si pour une bituma papa ka ba fa Mambe Lumbu Emmanuel Pukowe Sonje Sinjideme Zagalo Yabondo Asima Nchi Aliko Insina Lagala Pulang Puwa Ntabe Bopola Ntabila Ale Leima un de Numa Fe Pelantama me fe Wo Meche Mendo Aso Wish le aso wishe wo monsieur le aso yo wishe ya shoma faala te po betengu be ma ndio gweute ya sipa na te ndio mbalunji njanji ndio ale lembi mjema joma ko trawu ko pe nko ndio ko penshi ko sama angu unza fe ndema ngwa anku ipule ndio ngwa anyi kenje pu ngwa anyi bipu kwa de amje sisi menjima njwa yibongobe kwewa nje imbaba tosia unya no me dogtale wa no be sentra do kekin kukola me nganze mangu unze bale nto njeni ne fale te sima me to wasa nto pindi ndiba yambona kwa asba ke ma pango yima ka de me yambona kwa asba fa o menji mo po achunke la mo po la no unisport tawanshi tapte wanshi pour la tapu zan de amanda ku decision de semente assiswa te amen chama pape cheme nanzepi njima ola amana kuno oba ham fa bi ma wa ya cheme fa ali aussi c'est là ya pe nchochoba c'est fa bi mais après pour no ya ban bajin ro ban ta fa ro ai pa ta za fa mais tu me la manga manji ma c'est plus nga amba ko yo pape fa e pongo na ma wesi bende sima ata sibe
ya siman be ai be ma ba be ce si ya man du bon no fi si penche puzu fa tu man kam se chamda o la la to nango ancho ta mamichi 1953 donc nango cho sembo pour 1997 il ala so no fila nduge men so fa ale lema zishe me chebege de 1953 en 97 la be chamda ba président général no fait ngen data anfu bena pas ngemenara jindama la menan njesie ngega antam njesie ngega antam Cameroun ko jindama église protestant ko mamu nama kam fo me an tubun tabon zu bon fo na de mengen jindama service des programmes et des relations publiques ma ka mo ko an chumpi wena ma fa ai ndema po yimban so am anche sin fa lan kamba men dembi ma menge benja so ba ngai ya yin so anche bon je cho bimbia wala ma az o yima fa to sia ngambe dimenda ba fa washu kai dangembi zimenda ba fa le ngembi ka ala ba ma wanda ngena na bia ba fa le ndema wasi inji ba ma sa yi sin da fa nda na mu ndembe wasi inji ba wete pungema nja wushi ndombo na wushi te ya na o mete no asifa o mantia de ma nkombu mbwa un continu bois je d'un bon préparer relève me papa mon côté c'est fa namba kala yo abon bombi petchonke pour l'entambe bana unisport ya pied benufi ya dem tap sempre o bangesa ndu papa genzapi la bebi pese ko kam ma pour fa chef ba pays organisme même structure de développement là pour une registre voilà men debi pour norme ou meche ko fa us men de asi ya dem ci met démocratie ya dem ci met décentralisation o le maman ku wa ndu ba jindama ya mbama ya ko na wo kondu unisport là ba ya na kwa asima man chumbi ya ba punji palama so ande ma bala benja mbi chuma ke ya le président ba pour ma anje ya sibangu la le vice président de l'SNU de me texte de ma président c'est là voilà numéro 1 zanda fa ngembi texte ben de ba pour moi ni pour nous c'est ben asimbe sen chimbi peu l'enfant dans ngembi fa le ben ndamo c'est insisté pour l'an ko na tabo aussi o jim pas permettre ça fait pour dans ko no na tabo fa o zento obo ko bo hechu nyo pa ku ba o le benjamin je me tensere ya zan go ese njidema vice président c'est l'enfant sonner le bureau exécutif là président de nga président général de Sandama unisport ou pas mwambe lombo Emmanuel to bondi ntunsi nchumbi ntunsi ba wa papa Alphonse Chami alantam tambo Boca Junior ya mamia Cameroun chumbi mia Cameroun que tanko yenta nombo nkula Alphonse Chami ndona kala tengomba papa mwambe Clovis Ngase Maryland atondo sanguzi mo polam pour un dama ponta unisport dama chumo pete chokala ya dama que pour le tion nous tu peu comme ça je dama deuxième vice-président troisième et autres nous tu membi premier vice-président yo mi da fa gambi je me que pour le yo azitui de obanu là ba te imagine bon nombre onkumba amza temam femba pour quand ta ça c'est une dame pour quand gamin faba pas peine sera un coupo pas peine sera un coupo une choc on est ya ka wa men mbitu ma mbo c'est nga tugo za mbo nza sembo championnat mien tenu sport fi ya za sembo ka ba boko ou président général cette journée te pour za sembo ya shoy don ya ni shoy pas tenu sport fi manga lema vraiment pour manga pas pour papa ya que tiengo pour la couesse là pour que me français me pour boycotter ba réunion pour l'instant moi pour maintenir couesse dans ba unisport fa c'est ouais
ça c'est des gars ça allez fallo que ça c'est des gens pour faire bio Mbwa puno. nga mbembi ndembi we pas ndama chunkura préfet Mamoudou ma kwenjo alembi pomo mo use point emate SA okayowe bananchi foot yanchi ngwanguza chimba poponda si mayama SA la dama to ba sa manta yale mo ya no ambi tuma fuma SA société anonyme c'est mo ma ngumo lalo bo le lemon no ngaruta ngayo ko Intabia nga ndi on chumo no on si yam nguto yi pour mo équipe mo jibe mo là pour ndre pour mon du pe bi mo pour ça ba le je mets 10 millions ben moi je mets 50 mais je en fonction de ton capital encore yo on opia ma ngumo la équipe no ndamo to wenda mbu dugi pas président général yo le ngupo pour financer qui sorti de un financer que ou allemand est allemand donc là on peut chou mais sur le terrain c'est assez mal aman chama pe chunke benji be sarangola saranji bolan paki bi mama papa chunke fa mama pe sak mama papa mama pe mbunda Bambutos FC Bambutos FC pour la feu ni ya pour la pour être fa kabonku ndema be wala encore tom shomichi 50 millions oui ya mena Bambutos ouais anteme meji me fait pousse me mantable anjima ya ngombelal ayin koti na fonctionnement Bambutos te pour lambi pour moi on peut te have ata to onjimbu ame shipe ejimende sede mon peut te hebala ya me tindu mama pour gombe ya bi pour chunke nso yo ben table to di ben to ben si chef injuma bam municipal de on kam nge tambo on ko arumbumba kamaru men tambo on ko agole ojuma kamaru men tambo ko bomo pour mettre tu peux mettre nos poids bomo ko ya men de assistance patriotisme te me pas kai bale na chu municipal de on kam mais ama ko ambe anu to ben si chef injuma ya franco 52 municipal de on kam ya wusie 5 bon ya ba men chakama papa men nanombi amen chakama pour pangem desi ko papa pour laisser même si mandu wesela ba ko ngatab ko mbutu nan jono se peut entaba au newspaper de onka te préfère ci que pour no le ça amela mais je dama punti yo ma préfère le ma pundamen neutralité mais si mialo ababa cho pour fumbombo la ma chami so wala même mais ici pour la main monsieur ou mba yo ngas pour la main mon gars ta amenti pour la monsieur te pour ni den ci am mba yo mama du jaban ka sale kapsi pour normal ayin kapsi ya le hepu ya ban do asma ma pu unja ma pu ma ta ku nga tebko ndamen jo tebko pu buna nungwe sombonko mema papa chata nja shisala wala nje tembanda
Nongo Sombonko. Nongo Sombonko. Pour mantem voilà nga se ko ama papa na mba njasina checheno quand la papa na ben chezalema ya sa pa na an tala am bien namla mo me je le poili ewe ko na yo papa parlement che Paul angete fuila te enja pon jumbi pour pia pour bichi en quoi fait me je ma le ba ma ya lunge ta ban chumbi lunge la mia arrange el mamban de mambim basho akwa sa nche ekolo nkwo nchumbi njue mo pour fui oui que c'est soyema pour fait mbola ba Belaina benche de la mamaka non c'est Dimba pour une bonne dormant dani ni ma sans c'est pour te pour bon Ncho nanu to se shu na no ya c'est yamo keketa oji mambuzi kwa ande mbuzi kwa le ambien na ma bon mbuzi tu na pa mo la pa mo la ko se pa mo la basala ya si mo shi anwa mbi tuma pour non di mbuzi ndé ma français ma à travers donc pour dire forme wa quand tam nous ndé pour ma bouger pour me dire man domno hein ya mo wa mi jela ma remi mo mi tumbi njui donc état civil hein mo anile nje te putte bi ngomna topu na ngwani hein pour la putte ho se li wa ngwani la o nga pour fi tumbi njui mo mo yo mo njui bi mo wanda asingomna jima ngwani zi pas de bonne c'est moi nang sipi mi vient on reste le concubinage ngum na ka jiwa o ka oui ya me pour on ta pepe me ma le tolo nje mi tumbi mali e gembe nyonuzi te me état civil te acte zi o ka oui ne plus na mo bo tuna mi jeguyi a tublo nje nche ngen tam umba ya bi ba le mo sisi o ka oui mo la mba la simen jiba non ke me yo bi si bongo nsa mi asimen jiba just fais attention anden je suis au Cameroun la loi ne reconnaît pas le concubinage état civil avec l'acte to mo koze mo chu mon kono njombe famille zo ko emas anté mi jeune ça on te connaît pas l'acte de mariage ça ya ton dit ça c'est fait mo la ko mo la basa mais ma yo ko pour anté mi jeune ça on ko pour vous voyez que les tribunaux appellent l'acte de mariage ça c'est pour normalement dans Nimbuzi pour ça t'es un jambe pour normalement dans Nimbuzi ya fo pa mba yo nje ma wa en engine na je pose fe la tenchi ite am jeben de nje te pour nous zimbe nde ama de hepuzuna de pour no konza age ba le ndele papsis ma pour no amwa ni ma wa fo men japsa ya pizi no amwa ni si pour pangen no simbo hepuzule ba len tumela nyo simbuzi mala to ma pour nyo attends ma pour ndi ko mba ngu akena man ko mbuzi ta ko gamin da makalamba mo papa angu ndenjo pa mamijaka le ndio pia pa Yosaf Pugambi no siko apuzu mbapa donc pour bon coutumier ndo amapola la no azangwa anyiselia mbingomna ya jemia mamijaka ugancha nta papa Yosaf yo apize no amani vale me wambete mbingomna tata mbingomna si bamba jambe ndo ante no pa yivu pula ale ya mancha aba wambete no asian ko puto fi ma hapumbe so yo lamba bamba wambe men lo pusto yo be chuma ya ko anuta no ya ko anuta ya shune aka no zia go kwa simo opali papeli mbingomna go kwa mo po deux parents mo seba Yasin Chasiko fa moi aussi son besoin yaka bangwa pina kalo ka munyinge no asuma anyine de wale le ma o de non non punte toujours bon coutumier o ka munchi be bilanse de muma engage ça veut dire papa chema no fi ba papa chema no fi fatanga len chema mo ngomna jima mo an état civil pe nyomba kala nyomba kalambe ou bien si nyomba nyowa li acte de mariage sous le on quoi
on quoi Ouais, bah, il y a un ka agenda ama mango ngwa anyi amaru anyi c'est pas normal ngomna on peut même tu dis que ambotenje nkwa wa wuya la aru no zele se ende pe funja bwa be wa se ende de no ngwa anyi ni ngafu mangofa la ko no na yi makalan kwa mama aru le makke ya banche puzo fa bi jo yan zaren to la la wala men jimbe paze am nangena papa ban kan don tepe mpite mangun che puzuna de am papa le men jikwa ko na ka ya c'est pas le senti on pas men jiman dom no ko antabia wala ya fo man bi bam bien abse mangalen bi sesima pour ba temza pa tosinuna ou ba ko pepe tegen bo tendiomo fo pour mango fo ala de tosi tote ya de ça 5 bi puno de am pa am bam bien nabla de petosio pour singezo mo ban de am kayo tep mama yi pe chunke pe soyo yo pi sesi bon dossier bin chama wen jon japo mama yi ma finante to la ten japo pour gen tran tenubia ndo se mbipu no depuis bi chuma ka wa mbingo et pape homme de média bon comme beaucoup mbipu no parce que ce parent ya ntese ti gombi mele fa ale si uba a gombi mu fa ma mun cham dio de ama yo pape ba kombo so dossier tembi pu normal o mam jeu mo pa renuzo o le pite amba si so remete me o ka pan ko anuze o te me pi chakamu kekelo ni egasi etam dabte me pasi no bon anyi me pa renuzo shi mama o ngunu we simbangu ti te no si mo anyi mbo mama si mo anche ten jimela ndaba fa me sa bale adam ngin tam za men jam me chencha nka be wu che wu so tam jabe ya pizin ginu asu mo anyi ten ko de nanko pu fanu ndama men de wu ban to jab ya di gonche wan to asima yopi no asifa nzele nchose me anto melada pe 30 jours pe mba pu pe yu ingombi pumbi bi chupun sa tempi pe ngofa pelama nkambi bi wala nkasil ambi nakakone bala ngakukubo kamba men jima kingo awu gede fe pela wa men de ma kingo wu se sengu selala ya ndindi ya temta pambu ke pu no yinje bantombo ko go o pai ya anshi ma ali imbi ba cha ma ali imbwa yambi aben chama wala twinge chap pour on bosse un gumbi pendio le fa pour mon gumbi pe fa pour me méjiter ça tam puma ke mo gumu ane ke mo ka gumu ane no ka te po fra foué ba ya mo ke ba ya si ke mo gumu ane ya me non ke yo pape ya me ke yo pape pour no to mo fra si o fra mba cha chito owe la ko apanga senso ya tombo ko ngra konta te ba ya si ya meno ke kemba si ngi ya meno ke mbi tu mamba bona farafo bon farafo man en franc ba mu pour pas aller ouais dina yi fou ouais dina yi fou on fera fou faille ya ma ke bi po be me won esen ku o le ma pa be ka chali mon gi si mon ku ni le pe me be ma pu tu ma si pu nge ma si ya ma ke ba sin choro bu no ba ma po be njate an ma po be njam na ba ka no na ba ka ku ka an no la ai gen wa ngi ya na fa mi ma pu no ma mbo wa si inzio ma pu ne ma mbo kala ala man dem tu to ma ni kwa ne fie man mana ndema ka po ma sile ba wo nchusa dan che wo kan ya no fiela yo ma ya mbe wemba bi mo nya fa se ma vin fat ta man kala fala ko kwa fa ba fa ba mama wa yin yon jin che ama pulanga me zu jon dola on go no va du wo se fa non aussi non je suis sur le plan juridique nga papa na nombe papa me na nombe papa c'est na juridiction c'est ba avant no juridiction pas petite ouais imagine na no pouze ba à de le so papa me na nombe doma mana tumba nombe mba kwa no kwasi yo papa nga ya ojima ba sesi ya ga na kimbe o papa pundem o mbete de mi jo
ma ya ben bi pe ma to ndi Anda amen amamba. bi o han pe yo na wa amen bi a ma ba yim me yimba me pe ya wa Anda amamba ai ndia na so. sen chanko punyo ba puka to na use la pulinga me chauffer ndo za mama ke Anda ya te ama- kinga chimbeba Anda amamba ndia so. c'est Me makalampela maze. Ngo uponjwa mbatenjele. Wala ma yishi ina en senkwo. Ndama nga ndinga manko enje. Mo opru manga amoponda nga mazu sho. Benche etete enje nju ba nju alalo. Benche etemu onjuilo. Manga inga mafrasi ya hokomwa. bon de sinova on ge frasi ya kambu aussi une farabe na bolango me ya bedin putu imbe fi be ndo ama kembe Fu wenju sipe. ma wen so pa pe ma fo wen ju sepe ma wa min so ma pun to ko ambe mbo men deuxième so ya nombi je ma wen deuxième chine bi chi men ne commencer là bolan jalo ge pipe ma bon ya si yo ate pa pe parce que to ya c'est le pour mes émissions ya de je te ma wa ma deuxième fenza fait ma le ko ay nji de kembe deuxième fenza fait kini ben zo ko na fieze ngo nombi tenge bezu ja ange même mission je l'ai ma fa pour mon to ma azima fa asa kini ben zo ko la mon go ma fa atende on koy bon ma pour la ko fa he hu mbi ndende la ma pour la ange mezu issue mais ana manji fieme te bango jepu zubana Melango no bifu ya chance mo sa antema na fieze. ma pointe me fa ma imenda ma futuze ngo manu ya toyi ma isi sen chemen de azaze ya to da ma aba wunga me jo fiemu dengo fa dende ya manu ma hembo Nungwe somoko ewe tona ba kamlo. No ka sintambe. Bola papa ya na jinjiche. Ka atenje te pola munju chumbi. Ya mo fo pa ya mana mbia na ba fa atenge senda mun chumbi. Papa munju mo punka lo ndwala ndo yamande. Ndombe ebolova. Kwembe. Ngam ka simanjila ayo. Pour mentir ya magan felisimo colonie de vacances. Te yanjana yi pa pointo. Yanjana pa pointu mbenga ze kembira pour patri la aisha mamanga hanga pembi mbia pebe ka nale mbi chume yanchi ama singba angu unzo ga pembia sinja mo fo aseu jida pengbe pe pour ka ndo fa anda pongembe en jisizu tuzu no asizu man don dioko nde ponga membe pour asinka ma asiuza ma asinjo ma asinko ndisi ma asinka riko mpinka yawa ba puwa membe pe dioko membe de pour ma asiuza nja punkasa ma ngeziko nchizi ka paganda ma pombi tronji na don shumbu no osho mpetete no oshentu ka pula ma ponga ma simola ka pula ma ponga ma shimecho tintunto no asika zirishe menchia puno puka puga fa anda amadi iba masing ba angu unzaga mo pusin ba angu fa aba mo pungen bing ba jema wa malen jepe te ya le iba bengu la ma pu bangem ben joko mandu bangka fa pula ma pe kolen gembe sia te pu no po yinge beja mo nga jaba nga ke nga pe bit at so so nga tam ga chu pu gembe ja ndema pays papa que vengen joko pulama papa te chu fuchu papa ndema génération papa ndema yuwe papa yasma kai hu pour que inga zombie faut ate chuna zombie fe ndema nga pays chunu je me singap sinu ngeji on si fa abi ba chuna je me singap sinu ndema ngap sinu je me ya kwa no ya fu pour le gembe nga shipi cholonga ma pole no asipomo njida pole torme jina njimo uzimbange zolo atuen dozo me piba temkweno ushoba po atum zona ba kangangala to jiba unche pole ke ko ambe no ma pole no asisi fa pole no asisi ishape mamo son to le BTS pour gambe pour troser ta va compter sele woyolo
Makalan ko melalo. Nga po ya se la man tsara miendo yao. Olo li balon ko engineer mo fito man ti si yombo ji si. Penya faala ngambam peji wambe ton ku yongo ozala mama te si yomba. Non, ngama me fluence Madeleine, je peux pas un peu. Ah, si pepe là un jeune camp. Merci. Bon, ngama la te ino lo ya Michel Ngala. Pour faire ma kalankwe ko page mba page li mba na kweze wa o chia te chi. Anja wato chia o. Angalali. Mon bio te to lancet o chia be chumanchi element o mangon ko ya mende manjo ngama njambu nkayisi télévision canal 7. Bon, OK. Antiona kala. Akela mba manam sele. Antiona napse. Ah, o chia na nam sembo. OK, ngo peno bandije. Mba mga pa no mafu. Papa zon ko man dama osiola. Oh, ba mga cha asilo. OK. Ngama mendete mayo chele sesi pugembe noise ntonto Tena awaza pincha asi pokonji wakala mande. Pocha asipo enje. Pocha asipo poko enje. Asipo. De lobele wa si wembe chonda ngoko. Ala sa simbeli etafi. Ya ka ya lembwa ba. Faba porque zapincha asipeni cha asipastan konshwa mendio papele. Temendema pugembe fa ntok inchi noise pon tembra pantumbelala wule panti ngeno ntuzi nando etsotio fi itempetino mpanzu mpaka pinzu Gwewa mafali. gwewa paka pinzu Kwangwele ma. kwangba paka pinzu ya pugma awe aga puchugen twinzu aga konchonzu apunka pe na paka dama agencho dama punka sa nchambenda na mese toka bal o mengen eshoncha no po tu me si me punu asisi tu me si punu asisi temendema punka i po yama pour sens culturel pour mengen na colonie ba fa ko apapa yandende me yama azu me ya papsi me pula ganga kwenanda mafia kwenanda refifi rokoko kwentabia ndama ngelat foni na yilo apo injindama ngame da azu ishomati ngangu mengeyi menuma te puno ka mentofe wadin cho gap wadin cho anko ha wadibi ha Ma puno konju pepe. ma pu menju pepe ali ba ma pu no fu pa me lo apenda ka men be mengo shesi men pu sa shesi njonju ise men cause me bin kuma fe nji ma pu de lo ma pu shin tum tum ise ma azu ishima pointu de ya zin yan tum me toche ma pu mo le men chando ma wen le ma ngam bin ka camion camion nangeshi wuchelunga pula noisisu ya pe de po man chuma na hengepe men dumbi pu ban jap ba pu de ma pula fa ngempi o ngesi no ocho taron point au mois de décembre et taron point pour la ndong parfait si pengbe peu ma pousse à colonie balokba so ati ilo acho on tape moment tu sais fin na pe tu sapin ma poutie ma a e bebe le change na ma pe pengbe peu tant pe point toi ma pas ça tie tenda mendema exemple palpable ba ya mendo asma ma ko andinde ngakete sala nyogo mbi ma Ngapanote pour ngam sinja so kamdo même mo chamwela o la li o mo soyo mo chuno yi ka simbe mo chuno yi colonie de vacances ntambe po na soyo pa pembe ya la mbana yi pa mentole ayo manapa kwa lambo Yakofa mbola ose me punde ko inde vacances fi o ngala wa shui o simba o simba man jombo wa de lembu mo poli lo se kala man jim fra po nga ambizo la ban gora wa po la nguma la ya anto mala voilà na lan to pol ande na pol an so na moi na mangwe kama mi la ma wa ya mo ma sinanchi 2 semaines manga ashi dans la fin du mois 2 semaines pol anda ngo pro wa na nga colonie de vacances pour poil tum sa on joue tum sa anche pour lancer en benche pour etangu lancement li pour la man to jinja colonie là organisé pour jeu mbuzu na animeuse pour élite mosia na mbole man wasi mbole man fie na mbole man ju pe na njime mo kam zandra la
bolan zo mo kalan chon zan dak simo ka wan che o ma le mo le ma ni mo lu kwa chon che mo pu atembe ndi le ba che ba ya se la wu na chanka te ya kwembe fe ya se la wu voilà bon pour le ko tambe lamboli pour nga colonie pour jimo pour union shi mo shi ba la lambo pour ntien shingolo do mo ko po ngasa ma che ya se nja wu be ya nja wu ka shimbolo se mon tu lambo mon nula pour nga mon tu venyosi ntembo ko na mbu po elite mon chantu o ma mema po uzan vanja so fu sa rela ko mbwanza wa che pour la man jembo foyer no se pour la mangu colonie na la kongal an la donc to wali mangambe le mangambe je tinzale so pour la man jembo ya mon mbwanza bo mon jala pour sa ma honto mon son chongwe donc histoire histoire lo bi pour parce que mboko pumbe ngala putu ko ntambe pe ka ajika o te so nyama fe ko chembe mo lambo ma fe malala mo posi soba mo lambo a rufu so le mo wasi sozi ba o ka yubi pour mon joie la mon so fa anche mo honto mon ji ici tonin bi pour no pumbe puis pour fu mon zandala pour la mo yo si pumbe la li ma si mengu pour anche na mangu nu jesi pour vil masifi na man tentana mo la hembo fuombo he pour na man o man diba li me se quand tu pour ma pour ba bien be na man sienke mais c'est pour si colonie de vacances na no yes oui pour ba bien be le quoi comme au 30 mo le yi ka seli ba bien pour ba bien na man sienke to mon to bi mo am de tableau bolo to man ci je m'en cheton tal alambo mbaka banque publique yi ya ko ambi total lambo le mo c'est colonie de vacances aussi man dibi c'est colonie de vacances nte ya mais pour le site on a mo tableau comme le golo pour point bima pour élite là plus pour ça mon chantou na ba parce que mami ngam jombo ngam go fambo pe nda ko mo pe nda ngwa mo pe nda ngam mo bima pusin da ko ni fi pusa mbe pun ka ti ko popoto na parce que bolongo fa an kwa na mo zi ngema po kofu boli enza ko ntumve kofu la pour anji si fu wa poezi la mbe poezi ponde izu public manifestation publique pour anga mun jon ku 22 bon voilà ko ka foli pour la son ku de to ya mun du c'est pas zonable ça c'est ngwe wa me le fa c'est ngwe ouais mais allez si pour les ndele mon to biambe ndele mon to biambe mais bale mo ya poa mon papa mon vexé mon du super na mon vraiment pour cha pour ko la pour ça la mo pour li mon fou pe ka la mo fou mo se pe bi mo nga pova ponga apova pongu ko zambe fa sindu zandia ya mo le ngpa nok to pada mo zi mo papa yu pe na nga man ko ya mo man te njemu ya man ga mbamba don bo le mon go yin va wule bon ça fra ya poa pour no poambo. Mais sinon, quand tu n'as pas de fou, tu as plus de 5 ans. Il y a ça là, l'ambo. Il n'y a plus. Tu as pour me demander, tu as pour la tamba, c'est fou, man, on bille à manger à Mambandala. Ah, me fou, le quai là. C'est fou, non. Mais pour ce man, tu tout n'a pas. Pour ce man, tu n'as pas un bébé, comme sur moi, il y a que le HL. Pour le tuer tout, pour le tuer, c'est ailleurs. Pour que un bébé, même fafa. Men tu tape les réseaux sociaux te peux nous revenir ya li ibam be njale me pour faire ngo apenda même be me kasi men danche te pour na comme na pour que pour mentendo pour même pentendo la que pour parce que il comité de développement que nous asili ya cho on chosie pour que pour mentendo fait la remo te pour nous ni fa ya pour tinka pour nanti te mo apun bante be me tu sais tu es à faire ni chop mon corps me tape orange money be mobile money tu comme et pour me quoi pour dindi il y a une deuxième génération de la renaissance ba ya ma fa zifi je n'aime pas pour 10 ans pour 10 générations na il peut encore me super so ambe men zama wuzan gofil noa se pouze ya tenken d'amba so ya lamba shia kwanto pour kalima kasimbe fa ala man tambo kuna pour kan tambo nku tambo to uncha amba na jitama coupe pour kan tambo associé na so ndi tafa c'est 2 semaines d'activité plein coupe mixte évidemment puis juin puis pumba telle tranche d'âge pour ta évidemment peut-être
17 ans jusqu'à 22 ans pour tape. Peu 14 ans jusqu'à 16 ans pour un tape. Men tappen bo ko na di ay pula men di inji ba ko pour la sonan to be ma azida men bo an zan pe se sewu njonshi narawu njope yonshi lo pape nganda manga me ipontu ma mizame yini njoma ba ma bo ifu gambe fa ande ma possible ko ambo yu unche wi info je n'ai pas chance de la perdition ma possible yu ma yoshi ma apu pour yu ma yoshi chunke ka anjo ma yonshi chunku yonshi ma go la pape mbu ma pe Francis N pe One First pe be yo fombo pe remesta munjo ma bia pe Marius Jam ndema posen njo ma yonshi chunku fa ate pour ka ango même en boan za fi pour noas même mon sisi nchite ndwalembe asa en soyo tu la ashio ma marito ma fu le gaman fu shele ito se men dushi bango ndi igama no le gaman pour le go bushengo poli man so ba la to pour na système njo pour système njo pour singra mo fe trashio trango fa tout fa bisu gaz social battu pe boanza wa yali ibama pour tuer bango pour le quand même machine tu peut pour nous c'est pour fa bangen jema wu groupe te pour les mains loué jazz ama wu groupe pour que machine tu peux faire que je me gana gapsi là social André Destin de aller tu le ainsi quoi ya mendel wa pas to aller mais me doit là que pas tu as une pétion que pas la main gapsi de pour me ça que tu as une pétion tu as président ya Dagobert que tu as wa pe l'enfant gambi e ma pu zepi ngada selema sanji bo banke bi mama pe l'enfant na au desel dango be me génération tout pe mbeze pe la année prochaine pour ngo pe cheva que gola pe ngo fa pour je bi pays ya lambo na pa lambo ko numbo on kulima man taw mala ballon mana ballon Simon pour bagan what aurait la lambo mbata la tunku pour le sen nous lambo nous ballon là yam nous ballon non pour lambo on ta ballon ouwa ta ballon tu as pour boy peu là mais là ya non pour tu jangwe pour jela un tabio pas pinche ma han ba wa pour jela un tam han bombo pour ba man tam bonko on dit ada lan toma fa ma pour le message quand tu lié pour un clôture là pour na chat ya pour tapu petit pour checker le final oui quoi wa kay no atu bon na njo si on na nji si on na premier yo voilà hanji mi pour c'est blanc pour aller même meilleur pour un go fa anti pour éliminer bon wala même quand asini là wa ananya chini na mango yi fa mo na encourager à mon collègue à man sac mais faut pas y aller pied là dans mon coin nos colonies de vacances est pas peine en bantenjembo Emmanuel Che même mon tempo cha mon ja ça là Fusando amanche asho wa enimoko mbwena kwa ewe moko goko ponjon droit gon ponjon droit ya hula baramando allo yiwele masadu hili bawala docha shama we akopi yangu bebu walai sinya sewele momo si we uyundi bizolamba kwa uyundi la bale we undo sie chale we yangu fepu ola le bonsoir mo ya suis dans pe monter de la moka pache de bruno kyo moko kyo la on demande kyo mumo ta si kyo ba we ya si ko galo ba ya le tisi una yeso e chiyo
Nongwe Sombonko. Nongwe Sombonko. wakali la kebela magembi kala amansiambi kwengwa ngwa kasenjo njio na beli enza lola mambi kwe pochunko ndom secha ma ta hunza ma puna kon jaye ya ta huma puka chemin jakela la mo poji ya fulie nda manchi ate ya kon dan kwe Cameroun et Nigeria bon zamanchi ama van nim mais l'huile de Nîmes oya Yambonde. yambonje la Yanzi chet. yanji shete o yi yamala o yamala ma Ke biambi yanga kamjo. Mawuto ya fe choti. mauto ya fe nan cha chi bala o ya yi huile de Nîmes donc je m'en vola momo o ya mata ta mumuhu ya fuma c'est un jacket extrême nord Cameroun Ya gembe mo fa atenji pe chuya. chuyambo ponkonte ya nkombo huya bokabya mbente ya ndanyo si hu vabel nte vaya on tiame l'huile de Nîmes va Nîmes ya fa ana ko ona jindema paludisme te mbole ba ma fa ambana wuza lasra penche makale diabète wono kala obonu ya menge kosioto to limba vomende monge porsinko bencha yi ngwansi na ko oyele bencha ma hypertension ya fa ya la mba vamjia mba vawe ndulomi mba ntevawe ya nshinkwe yawa nsamba mena wumba yi fufuwa nga ayola Sida. Sida. Oje ya fa mba balamba. Tu le ba o. Ya ba ma fufuwa ngo benche ma sida la. Onkwe va Nîmes. Puis va carité, carité. Onkwe si ko ya manzra.
te ya santé sida lo no ba ngo fe pu kan zaman ta ante yon ja sida lo poluma ndi mo la be cho pos mon ko mo pu si mon ko mo po so pu mo po mo fa sida te wa ya si ba da mo van nimba yo we mais c'est fait un tchati là au kwesi a pi va carité rambi meme me sidani mo ko yim vrani ko fusila ya mo ba fa ya wo mba chuwe mba si se fe kala chuo menja ntam ya po mon so mo poteno nga obon zran va ba la me ya nga kosio de bali ewe nga undere singa undere li eta mbanda sende kon nga undere kala nji ya mo po mo fe me to ya fe element lo ya po fu anta do fe ndam chamba Antenkote. Ya antenkote inte esimo po angulate po fe ya mo fu ko anazo ipongen kom de manios là pour la main si yamende pour que chanchambo man nada encore de pocha yambo ya leta ram il a met 10 litres 10 litres vanimbo ko mbe yama ya fu te kaile ya fu te tam kaile ya sima ba tabaya fu mangara ngara ate benche me désert te désert na jo unde get ko na ya futan ngara asima mo ya ashire sima zimo ba ndinde ya wu me ya fa fait te mangama nu ya bana wakala me pa nkosi be chuma simandanta amante ba de nranko ba ye po chambo letagam bo wala comme ko ala mango fait à l'état ya tama ya lombi nan ko ngam chagam je me 10 000 francs CFA nda leta yamba kanka ya ba ya o twimbe mkana ga ojimba ya man chopo magam na ta leta mo pu mo famba na chochi de ba fa akala mo pokwisi mo pokwimbe kwi mo pokwisi ya mo ko ya nji wa ba yawe mangama ndo be yambu na chaga ta leta ya wa me ya lo mangana na chaga ya lo be yimba konza mo pu kwisi te ma fambe pela ba wa jisi ben chen nous s'est fait mo on fa ou mo pa pour l'enfant da maman pa de te angela mangaba ganga na chesu gele chen fa ou me ya fa pa pensa mon poisi na hundra mon quoi na hundra manga manta église énervé te pour la yo pa peno te man chen humba sie mon bolo no la pa pe ya banda yo no wa ga sini chiala wachia mbenchia ombonza mopo yon chaka mfe ileta ya mbe ya mopoka kwe to ko akalo lambo washusa aji isinso ay mbe ya ba o tanfo ya tangala sala leta ya nan chagam wa konko ela kama chanda program ngwe fembi po ya ndi pasita mongo kala po pancha yi mombo nongwe sombonko sombonko wakame yali la achana chimbe kunke ipe konji mo pongu atembu nke yisile chonche pour mon kunto move jima 681 90 chonche pour mon kunto move jima 680 90 o chambe nchi ekala mongonji mo ayoze na peu comme un gars yala quoi mon chiama bonza peu comme quoi la hoyo quoi asina ko no ipo ko sanjele ze apoche sina ba manjila chonche pour mon couteau move 681 90 nungu sombonko wala sa ngembe sina nuka simbala tambe bipunka Petit me c'est ma colonie de vacances. Gabon ko amamba acha amwe na ansroyo pape. Ya lan sa ko na kasi balan tambe. Kama bana me ya pi oye. Kama bana me ya temvrambo ye. Nan ko punzo ye punka la me sa ambe mango nan chi kasi bala. Ba sese. Kana no wala famba. Ojimo ya ye ke mbanda amata. Ndana ancho osiana mbima. Nan ko ambewa yi ka wu da man ko ana nju ta lam bi ma ngashima pi ba ka la sin jamu wa polan shira ala man so to ni ta ke ngba ndambo mpa da ya pa puno pulo sen jana ya mbwe na ngunu
ndama mezi tanji maponjala njema mama honto mama so Anthony mama so nun changwa tra kemanga mota kolo trata mosia ou mama manga ajifunza sa mo elite Maman, ça. Bon, ben, tu sais. Jason, comme nous. Voilà, il est voilà. Dans mon manga, j'ai mon élite ça. Mon diala ça. Maré, parce que monsieur là, on quoi ya. On vous a c'est l'homme na. Bien pour la on va un minimum d'âge. On va me faire hein, mais pas pour l'amour 15 ans. Mais depuis à 10 ans, un dia colonie hein. Il a fait non quand même. Hein? Dans mon kumna, dans mon mesa fanzi mas en tient mon jinu, ça traite en quoi pas un thème de débat. Hein? Parce que pour après le siècle nous quand ça nous parler foufoanga voilà nous quand ça là hein puis pour mbuzi les MST les maladies sexuellement transmissibles bon pas les faire pour la bête même ceci mais on tourne non traite papa masalan mami menyi mele wango yi ngomo ju che mo mo ngela no ya ku wala mo mami menyi mi che jo mele wo menyi che jo on kam menyi che jo walo ngomo ko fondo ma pepe ngayo ngomo ji emission yi amon boato le mu won 20 secondes mo lo ya lo ngapano o man data leta la Petro Polo ngomo ndu emission ya mombiato. Ngapano de papa ya silo Petro Polo. Mayo. Acha si mo pumelo. Papa chasi o. Papa o. Papa no te. Passa mama chasi bebe ni change. Oi be me ni change instant dia nju no amam kwani koi. Fatu no la po wa mbona kwena po. Ngoma basi isima mvabele masienda aleta ram. Kundia. Ya sienda aleta ram. Ngoma nsies njela maze. Ya basa side nsie radio sianto. Tambo kamene sianto ba. Ya ngumba lala. Ya mie. Ya mie. Ngoma sima wati. Nangwe wa kapete kwa vombe o jibe pour non de. Fa te pour comme njo ombo nkai sile epeza. Pour depi. Mais tu m'as encore mon dit il est monsieur me poids de situation me vraiment là pas mes épices pour mettre comme mon vombe kala na ben dans le mon bonda pour muntai ache voilà bonda ya c'est l'état ya many change me lende ma mandata l'état na ya mandata sima ya senda l'état l'état poncha vanim build de nim ya mo fa fait ma wa métier pourquoi peut-être c'est peu chaud woyolo wayo la ye ambo jala pa makala nkwe ambo ngapa no mafu ngapa no tekembe mapo je bonu anu tu ko bishewa je fu wale ngambe bonu anu tu ko mishe mayo c'est papa là je quand je fu ndia mo c'est yo Delphi ngayo rombolo tomambola ya boto vambalo ma fese yo Delphine sonde god chako ya njoko ngayo ya senda aleta he na simba tu se ma wa minti opotia sonde lamba ya ba sonde epetia sina be menjilema ma wa minti ngapa no mafu se yonje Delphine mvani me ya mfute kaele njake walo wama konchela ye allo lanjalo Jacques walo oui
Jacques Ngangom. Jacques Jacques Ngangom ye. Comment tu veux Ngangom. Ngom tu la miala. Voilà. Comme sur l'émission, comme moi Bolova. Oh mais Bolova. Hey. Mais ça c'est quoi bien Bolova. Comme Zambombi Ngambima, a wendi pa mo po te ligne bien Bolova beta manzo. OK. Fope. Yes, voilà. Bon, l'eau a tout l'eau a tout là. Ngapa no yan chama ya liba Sunday mo ya chia tenda mbechuma yimo manga passa o. Non, quand on voit quand on de voix sur ça là. Ngapa ya sie anto sembu vanim ya fute kaile ya mfa etenga so yimo mbofu ba kan zanta wala. On peut y appuyer la qualité, ya te ba woni. Encore une lettre de loi la mo wunga manga shwila weba mo wunga nani mo wumba zale po manche ma zona mo wuba zale ma famba denku we o ya yin denku me chambre fa ainsi c'est man denku me pied on dan de messe shina banzara messe kala ndo ko yanje ya va pas ya sinja bongo uzanku c'est voilà. Ya ko afanga awo o shinu na kumbala pepe o yimbo wala ta ban ko elanji ma ko ambe ya bala o lambi masa ji isi police posi mon ko isi se una ba Talita. Gapa no bembo nzambo. Popemba Jacques Ngangom et Bolova là. Et Bolova. Yaya sie nda l'état sembu. Wet lema manga yete sinjaba ajima yandi ibo sonde mbonza kala se to ya linja si aman chama pambio to nam omonguli be chama langeko onko ya onfo ana papa njala mbembe mfo ana lima mbo wala kai sa yela kai njina la ngai srimbo mo cheche punzo ya fa bana pansiela va ouais le passer que yande c'est pour passer mangasi vasi ba nga pa ye nga ase de vasi nga ase yangula nga ase je m'en vais je fa ba ka ta vasi mo nga ase ka shambu ba ouais si foyer ce nga ase ka chesie fa nga ko aba pa pa choche fa c'est ce nga ase ke me ici la balala oui ici ni aussi là ya nga ase Nungwe Somboko Vanim ya fa ko ona jindama palu ba mo fa mbo mo nche ko ona yiponche ma typhoïde la ya fa wo zala sra tanche ma diabète po bangana typhoïde la ngama kapikana gaingu we kama zra la wa kana wa sike ya mo fa no mwasina tanche ma hypertension wo yo lo allô yalo ben bonzalo bon Ange te chichicho. Ange mbonke se wa. Ange mbonke se wa, mbonke isi se wa. Ange mbonke isi se wa. Volume de la télé, ya se wa. Volume de la télévision. Ouais, même chichicho. Kwepe comment quoi la chela yandi de maya sita mongo. Se pe panjo lamsra wel aye ndia. Pe même chepe ange mbonke isi se wa. Pérange téléviseur c'est wa te pas personne peut meni tiens je amelen là ta l'état vamba moi movo séange delphine un jeune fou moi beto comme Michel là ta l'état mba Jacques Ngangom et Bolova à la ta l'état ya c'est l'état sembu un petit mbato wala yimani
ya me fa tembo le ba peut-être si me wala ma j'ai va nim kala ya l'huile de nim ya fute kaile bango ngora ka esa wayolo Ben bon ni telo. Papa no te kingo nzenzo wa Ai fe man sam wocho ku man sam. Anselme wale Wocho ku ya man sam. Anselme wachoko wachoko man sam wombola njala Ya telo njiga tele telo esim ko de man fere to bu so ibe ta. An van nim yi pokon da ale o man ta esi me yangila ale Como te esim ko de man fere ba ya to man njiga tele le. Pom ya si me la fe ba pom ko sepe po si man tra yo man ko ya me la ko sepe be chuma po we te enjete ke po chambi po ncha kala po la ko sepe mba encore yo mbi po no nzamba kon kwesi mba pi mo vacho mba pianchi ma fe be po na cha nchochi mba cha nchopu ta po mo fe ko mbe ya mo po ko kwesi ba nan kon gam cha gam jinda me 10 000 francs CFA nata l'État ya vanim yanji chef et ya sembe un tenchi mo ponko te se enjake jinda me extrême non tangraga ya mo fa fait kembro we comme ko elanjo ila agasinite ya libe mbonze o sasi de mbonze kala machia ya mbanda anjala Laba de yuya ye. Don tanda ambo hab letana. Obonko amba kaleta ya mo onyo sinkobo ngam chachi jinda me 5 000 francs CFA. Nchi ayi owe nji me ya me fu ya lo ndinde osanji na ngombo anko bombo chamku. Bechmo boss man ta amente bo mo ko elan ko se pour mayo pape yi jere anko yo popani manju o lo antambunke bangu tambunke isila. Posi mbako anjembo amba chakongo sina lanko asoro ya sewe ma ya fu kensa ambo aba. Gapay te kemba nungwe Somboko fala mba Anselme wachoko nsam mba Jacques nga angum mofu kote na november ko oje wa ken wa yo anja si won no wayolo Hello. Wayolo ye anjo te chio ko simin ju uba anjo te chie anjo chiranjala Zezomo wa ma konchelo atwete ba pombo azanche e webanchela arranger mbu nke nis imbu nke isisie arranger mbu nke isi tesie jidame lorsque vous appelez baissez totalement le volume de votre téléviseur. Papa Wayala ye Change pour mon compte 681 90 90 90 Vanim si l'état mais y a foute ngora kaele jindame désert kaele ya me fa tembo le ba wayolo aha ouais to me choatrana no y pas pesa na beli un seulement prenons la l'étape fois ya c'est l'état pombe vombi ça c'est c'est que ya mien pour no pambiombo bongo pro ombata amongo tay mo pensa weba konsano na no kasi ye punka la mango mangen tambela ngaba ngata somo ko akamelo ambana ma ya pi oyela fatan shi ne manga musalan da ce mu ka yana da mun ko ana so nan duyi pun da lan jaman siyasi ma hon te bin gbala utai mbata manganji funshin safa ma fu man zaman ham onte bi pour mo zolo pour mon bela mam vrai oji ma pour lo sia pa ande po le sia
pour le moment, je me dis que je me pour condom, ça existe. Je n'ai pas un social tu es un coin au Ça n'existait pas. Il y a ce l'homme, il y a ce problème, ça se bouge. Bon, là, mon nom Jinja fa, là, bon, mon chen tu fa. Bon, il y a un bon la lani. Bon, la lani. Bangum, pour l'encoin de vraiment. D'abord, parce que d'abord, dit, taille pour l'encoin, pas de où aller marquer na tolo. Taille pour l'encoin monument, na ancien que là. Je ne sais pas quoi c'est une blouse, il faut aller blouse technique là. Mba école mangu à la professeur génie civil. Mais de y va la mon groupe monter plan va la mon ça me explique même si c'est pour n'ango n'ang pas là. Ya pia beaucoup. Tant nous on chanter mais parce que normalement ne va que normalement we wa. Bon. Ni mengolo asia ni menjin volume ndu le mende angula to me la mendu la ya me le gutan de non kan dani ma fa mo ko jia o ka un chebe ya tan dan non ya me bia to futa zanga men kuma ze men dama ba ta wa fu mana ka sin tambe kala un ko eta o te ji si tam fu na te ya me guta je we non oui ya ma fa on ko azia ma si ma piye na ya puno ka ashi mo punsa ma pusa ma ga ma tu de pinche ka pusa zaman shin woten nungo somboko dia so landa ta ambu ganda ma wo ka ambu hanala la amanci ba bu sistema sokopin chunga ma sokopin bu ke la namba ya ban ko sia pese o da man no she ya ka kapsina mbai menci ba ipu ban ndago shinu jida bu ka ngo pe teatro message fondamental bu ban go ya ba mbo aite ya man sia tu ta page no somboko sinungo na ben bonzele jai awo jawo ben bonza bi ko pe kanga sinayi njo nungo bonze olo la ncha si pon jombo ben bonza mi po lambo tet ke mbo lambi fumano ombi asimbe manji da ma cha simba ta anjo bon ngo chi asimbe ni ma fungo ba ninche wan sima do ala wa ka cha se pon jombo bi que cha asimbe pe meza menyi choko cha asimbe mba za pastel konchu cha asimbe pe bunju nungo na bi bonza le pe si pe ala mbo anyi je pe se me pipen pe yiwa nga pa non dia ya madame se fait ma pouvez brancher Manduna si on relay au refait ce moule matin banda messe yao we po ama si ma jimben grafi we po wa we jibra pamba pampi c'est pour wa we mangema pe swala relay au